Yan, naana si Sofia. Oo, mula sa grade 5. O, deserve man po na ni mo, Fiang. Congrats! Magtarong ha, always. Uy, fave yun daw niya ang subject. Of course, si Rachela. Yan, o, diba, as promised? O, so, magtarong yun, pasaron yun, Rash, no? Oo, di ara milk tea. Oo, dahil unsa gali kwan sa milk tea gani Daryl ninyo tagline og si Cedric. Yes, sir. Uy, love you. Love you to dong. Oo, magbinuotan. Welcome. Grabe magigkaana si Cedric. Uy, love you. Oh, wala nagisipat-sipatan ako ni Justin. Sipat-sipatan akong Daniel. Maulagi na. Magningkamot og study. Oh. Sige lang kay kumuabot na og 100 followers si Sir. Tanan magyapunta magpa-milk tea og magpa-pizza. So unsay buhaton? Oh, happy? Okay, o sige na. Tanan nakadawat sa milk tea sa 60 pesos ang bayaran.